नमस्कार जय जगन्नाथ आसतु आज गोटे नुआ एपिसोड को आपको स्वागत आज तो कौन आप समस्त जानी थे आज आमर गम्हा पूर्णिमा माने राखी पूर्णिमा आज सका सका आम गाधे पड़लु भौणी मान राखी बांधबू आज सब भौणी मैंने आमको राखी बांधे आम पकेट को खाली करेंगे हेले भी आम खुशी अच्छू तो सका गाधे पड़े पूरा बाहरी पड़े वर्षा वर्षा पाग चारिड़े वर्षा हो मेघुआ पाग अच्छे तो आम घरे आज राखी पालिबा पिठा खिया हो राखी आमर मूल तो चकुली पिठा इडली पिठा सब बना जाए तो आज आमको सब पिठा खाइबा मिल मिठा खाइबा मिल तो चलते आज राखी पालिबा ए राखी सात जनमर साखी ए राखी स्नेह बंधनर साखी रेशमी सूता केते आदरी गुंथा तू छाईटे होई मो साथे रही था तू राखी बांधिलु मते ऋणी करिलु मो भौणी हो जगत जीता सकाळ फास्ट राखी फास्ट राखी फ्रेश राखी मन पूरा खुशी सो भौणी मान गिफ्ट किना किनी सरीगला जीवा पाखु दिन अच्छे पाखु जीवा तो मुझे लेट हो गली मो पर सब फायर होती बोधे आस बाहरी पड़े नाई मु राखी बांधि मुझे नमस्कार এইটা মিস ଥିଲା সকাଳୁ আଜି एक्चुअली ଫୁଲଟା ମତେ କେହି ଦେଇ ନଥିଲା ସକାଳୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ଫୁଲଟା ମିସ୍ ଥିଲା अरे वाह ମୁଁ ଏଲି ଯା ମୁଁ ଭଉଣୀ ତ ବାନ୍ଧିବେ ଆକୁ ବାନ୍ଧିବେ ସେନି ଆସା ନାହିଁ ମୁଁ କଣ୍ଠି ପକେଇ ଓ ଏଥର ସ୍କୁଲରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟ ବନେଇବ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା କେମିତି ଯାଏ राखी कौन किछि भी ए सुताई बांधे से गोठी पुलिस के जेते जो टाइट बांधते जो बस सुशील भाई राखले भी थांता देखि हम तो मास के 2 मास पंद राखी उड़ा सी दे कोन हां पूरा कौन से ऑटोमेटिक हिला जीवो बजरंग गणपति बाबा जीवो से मो को देबिनी मते लाज मारे आउर के अखंड कारण मो शीघ्र पळाइले हां सब तुमे देखिलो केमती बसितले इडिया सिक पूरा गोल चारि पर मु मझिबे समस्त एमटी तो माने विश्वकर्मा रे हां सेमती देखे बांधी पारु छि कि नै ना मु गोटे माने देखे ना बांधी पारी अरे हाथ तो फुल हिजो फंडियाला फुल सार्ट पिंदिया थाने गंजी पिंदा हां तो देखिलो मो आइडिया हला एडी कि एडिट करी हबनी हबो मु कर दे ना कोन नै किछ नै आमे तो ब्लॉग देखि और केबी कोने मो सांगरा उठे पठी बस बस ए वाला हां हेलानी भल के हां आंटी की करे पेटेबी पूरा साष्टांग ना आओ समय लाइटिंग हो लॉगिंग में ना हां बस शाबाश शाबाश बढ़िया थैंक यू तो पाला काई करो ना पाला किछ ना एडा तुम बदिला हां फूल एक चॉकलेट रो दुकान उडे ना कला बिकी तो बाहर रास्ता रे ठेला पकुंदा सरी गला
ଏଠି ମଉସା ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ମଉସା ବି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ମୋର କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଛି। ସିନିୟର ଜୁନିୟର ଆଉ ଜୁନିୟର ସିନିୟର। ଜହ୍ନ ତାରା ଫୁଲ ପରି ଜହ୍ନ ତାରା ଫୁଲ ପରି ସବୁ ମିଶିଗଲା ପରେ ହେଲା ଯିଏ ମୋ ଭଉଣୀ ସିଏ ମୋ ଭଉଣୀ ସିଏ ମୋ ଭଉଣୀ ସିଏ ମୋ ଭଉଣୀ ସିଏ ସୁନା ରୂପା ହୀରା ନୀଳା ସୁନା ରୂପା ହୀରା ନୀଳା ସବୁ ମିଶିଗଲା ପରେ ହେଲା ଯିଏ ସେ କିଏ ମୋ ଭାଇ ତ ସିଏ ମୋ ଭାଇ ତ ସିଏ ମୋ ଭାଇ ତ ସିଏ ମୋ ଭାଇ ତ ସିଏ ମତେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଗଣେଶ ଠାକୁର ହେଲା ଆଉ ଟେନ୍ଥରେ ବଢିଆ ରେଜଲ୍ଟ କରା ମୁଁ ତାପରେ କହିବି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଭଲ କିନା ମଶା ପେଟେଇକି ଜୋର କରିଦେ ବାପାଇକୁ ପୁରା ପେଟେଇକି ଜୋର ବାସ୍ ବାସ୍ ଅଧିକା ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଯିବ ତ ସେ ଏଇ ଭିଡ ଗିଫ୍ଟ 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 ଆଉ ଗୋଟେ ଜୁଆର ଗାନ୍ଧୀ ସାହେବ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଡରେ ପଡେ ହେଇଗଲା ଆଉ ତୁ ନାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଖାଆ ଆରେ ବାଃ ହେଲା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଶହେ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀ ଗିଫ୍ଟ ପାଇଛ ଗିଫ୍ଟ ମୁଁ ପାଇଛି ଚକଲେଟ ଚକଲେଟ ଏଇଗୁଡ଼ା তুমি পাইছো ହଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏ ଚକଲେଟ ଭଗବାନ ଏଟା ଚକଲେଟ କି ଚକଲେଟର ଦୋକାନ ଚକଲେଟର ଦୋକାନ ଆଜି ଭାଇ ଏଟା ଚକଲେଟ ଦୋକାନ ଆପଣ ଦୋକାନୀ ଦୋକାନୀ ଏସ୍ ଭାଇ ଆଉ ଏ ତ ପାଇଛି ଆମ ପୁଅ ଦେଇଛି ମତେ ଟଙ୍କାଟେ ଆଉ କେହି କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ତମେ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଛ ଆଉ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତପ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗିଫ୍ଟ ଆଉ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏତିକି ଅଛି ଆଉ ତମେ ବାସ୍। ଦେଇଛ ହଁ। ଏଇଟା ଦିଦି ଗୋଟେ ମତେ ଗୋଟେ ଏ ଭଗବାନ। ବହୁତ ସାରା ଆଜି ଗିଫ୍ଟ ପାଇଗଲୁ ମିଠା ପାଇଛୁ ନିର୍ଦୁମ ପୁରା ଆଜି ମାନେ ଆମର ରଜ ମାନେ ରଜ ଏସ୍ ଆରେ ବହୁତ ଖୁସି ସେମାନେ ଆଉ ତୁମେ ଖୁସି କି ଦୁଃଖୀ ତୁମଠୁ ଯାଇଛି ନା ମୋର ଟଙ୍କାଟା ଯାଇଛି ଟଙ୍କା ଆଉ ତୁମେ କେତେ ଖୁସି ତୁମେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇକି ଗୋଟିଏ ଆଖି ଯିବି ସପନ ଦେଖାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଖି ଦେଖେ ସପ ମୋର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ରାକ୍ଷୀ ତ ଆମର ତାଙ୍କଠୁ କମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କଠୁ କମ୍ ଅଛି କମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଛି ବାବା ସେଇଟା କମନ ଅଛି ଆଉ କମ କି ବେଶୀ ହଉ ରାକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ମାନେ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ବାସ୍ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଆମ ସବୁଠୁ ଜୁନିୟର ସିଷ୍ଟର ସିଷ୍ଟର ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ଆମ ଦେହ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଏଇ ଜୀବନକୁ ହସରେ ଖୁସିରେ ସବୁବେଳେ ଯିଏ ଭରିଦିଏ ସେ କିଏ ମୋ ଭାଇ ତ ସିଏ ମୋ ଭାଇ ତ ସିଏ ମୋ ଭାଇ ତ ସିଏ ମୋ ଭାଇ ତ ସିଏ ମୋ ଭଉଣୀ ସିଏ ମୋ ଭଉଣୀ ସିଏ ମୋ ଭାଇ ତ ସିଏ ମୋ ଭାଇ ତ ସିଏ ମୋ ଭଉଣୀ ସୋ फाइनाली राखी बंधा आमर लास्ट प्रीतिनानी राखी बांधले मत केते राखी आज बहुत राखी लास्ट तोड़ाड़ू लास्ट तो ये